നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിൽ നാം കൈകളെ വിരിத்து ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ തുറന്ന് உள்ளத்தை ஆண்டவருக்கு முன்னால் திறந்து ജീവിതം പൂർണ്ണമായും തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് நம் வாழ்க்கை முழுமையாக ஆண்டவருடைய கையிலே சமர்ப்பித்து കർത്താവിന്റെ തൃക്കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ஆண்டவருடைய திருக்கண்களையே பார்த்து നമ്മെ തന്നെ അവിടുത്തെ തിരുമുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ നാം അവർക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കയാக ഒപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ നമുക്കൊരുങ്ങാം. അവരുടെ വാർത്തകളെ കേൾക്ക നാം തയ്യാറാകും. ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പറയാൻ ഒരു വചനമുണ്ടെന്ന് ആണ്ടവർ നമ്മിടത്തിലെ சொல்வதற்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. എന്താണാവോ കർത്താവിന് പറയുവാനുള്ളത്? ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்? അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കാതോർക്കാം. அதை கேட்க நாம் செவிமடுப்போம். സാമുവേൽ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. சாமுவேல் இறைவாக்கினர் இப்படியாக சொல்லி ஜெபித்தார். നാഥ അരുളി ചെയ്താലും ஆண்டவரே பேசும், ദാസൻ ശ്രവിക്കുന്നു. அடியே நான் கேட்கிறேன். വചനത്തിന്റെ ദാസരായി നമുക്ക് മാറണം. இறைவார்த்தையின் அடிமைகளாக நாம் மாற வேண்டும். വചനം എന്ത് പറയുന്നുവോ, இறைவார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ അതനുസരിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാവുകയാണ്. நாம் அதை கீழ்ப்படிய தயாராகிறோம். പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ അമ്മാവോട് சேர்ந்துകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവത്തിന് തിരുമുമ്പിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധ അമ്മ ആண்டവருக்கு முன்னால் സ്വയം സമർപ്പിத்தார். ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, இதோ நான் ஆண்டவரின் அடிமை, അങ്ങേ തിരുവചനം പോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ. உமது வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆகட்டும். കർത്താവിന്റെ തിരുവെള്ളം പോലെ നമ്മിൽ ഭവിക്കണം. ஆண்டவருடைய திருவுளங்களை நிறைவேற வேண்டும். നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്, நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும், നാം എവിടെയൊക്കെ പോകണമെന്ന്, நாம் എങ്ങെയെല്ലാം செல்ல வேண்டும், നാം ആരെയൊക്കെ കാണണമെന്ന്, நாம் யாரையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும், നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று കർത്താവിന് വ്യക്തമായൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ஆண்டவருக்கு தெளிவான ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. ആ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. அந்த திட்டத்தின்படி இந்த உலகிற்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் தான் நாம். ആ പദ്ധതി എന്താണോ അത് നിറവേറ്റുവാൻ നാം തയ്യാറാവുകയാണ്. அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் தயாராகிறோம். ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം കേട്ട്, ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செயல்படுத்தும் போதுதான் സന്തോഷം നമ്മിൽ നിറയുന്നത്. நம்மிலே சந்தோஷம் நிரம்புகிறது. അതാണ് ജീവിത സമർപ്പണം എന്ന് നാം പറയുക. அதுதான் வாழ்வின் சமர்ப்பணம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். നമ്മെ തന്നെ തിരുമുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ച്, நம்மையே நாம் திருமுன்னால் காணிக்கையாக்கி, ദൈവത്തിന്റെ തിരുവുള്ളത്തിനൊത്ത വണ്ണം ജീവിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ஆண்டவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி வாழ நாம் தயாராகும் பொழுது, പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ, பரிசுத்த அம்மாவை போல രക്ഷകനെ ലോകത്തിന് നൽകാൻ നാം തയ്യാറാവുകയാണ്. மீட்பரை உலகிற்கு தர நாம் தயாராகின்றோம். നാഥ അരുളി ചെയ്താലും ஆண்டவரே பேசும், ദാസർ ശ്രവിക്കുന്നു. அடியே நான் கேட்கிறேன். പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. எல்லோரும் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, மிகவும் அன்பார்ந்த அருள் சகோதரிகளே, சகோதர சகோதரிகளே, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം, മാർക്ക് നற்செய்தி 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 1 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ള വാർത്തകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം. നാം அதை வாசிக்க கேட்போம். முடக்குவாதமுற்றவரை குணப்படுத்தல். சில நாட்களுக்கு பின் இயேசு மீண்டும் கப்பர்நாமுவுக்கு சென்றார். அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்னும் செய்தி பரவிற்று. பலர் வந்து கூடவே வீட்டு வாயிலருகில் இடமில்லாமல் போயிற்று. அவர் அவர்களுக்கு இறை வார்த்தையை எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது முடக்குவாதமுற்ற ஒருவரை 4 சுமந்து அவரிடம் கொண்டு வந்தனர். மக்கள் திரண்டிருந்த காரணத்தால் அவரை இயேசுவுக்கு முன் கொண்டு வர இயலவில்லை. எனவே அவர் இருந்த இடத்திற்கு மேலே வீட்டின் கூரையை உடைத்து திறப்புண்டாக்கி முடக்குவாதமுற்றவரை படுக்கையோடு கீழே இறக்கினர். இயேசு அவர்களுடைய நம்பிக்கையை கண்டு முடக்குவாதமுற்றவரிடம், மகனே, உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்றார். அங்கே அமர்ந்திருந்த மறைநூல் அறிஞர்கள் சிலர், இவன் ஏன் இப்படி பேசுகிறான்? இவன் கடவுளை பழிக்கிறான். கடவுள் ஒருவரை அன்றி பாவங்களை மன்னிக்க யாரால் இயலும் என உள்ளத்தில் எண்ணிக்கொண்டிருந்தனர். உடனே அவர்கள் தமக்குள் இவ்வாறு எண்ணுவதை இயேசு தம்முள் உணர்ந்து அவர்களை நோக்கி, உங்கள் உள்ளங்களில் இவ்வாறு எண்ணுவது ஏன்? முடக்குவாதமுற்ற இவனிடமும் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்பதா?
எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்பதா? எது எளிது? மண்ணுலகில் பாவங்களை மன்னிக்க மானிட மகனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார். எனவே அவர் முடக்குவாதமற்றவரை நோக்கி, நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ எழுந்து உன்னுடைய படுக்கையில் எடுத்துக்கொண்டு உனது வீட்டுக்கு போ என்றார். அவரும் உடனே எழுந்து தம்முடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லோரும் காண வெளியே சென்றார். இதனால் அனைவரும் மலைத்து போய், இதை போல் நாம் ஒருபோதும் கண்டதில்லையே என கூறி கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தனர். സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അൻപാർന്ന സഹോദര സഹോദരികളെ, ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ സംഭവമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. ഒരു അത്ഭുതത്തിനുடைய സംഭവത്തെ നാം വാസിക്കുക. ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു തളർവാദ നോയാളിയെ യേശു ഗുണപ്പെടുത്തുகிறார். ആ അത്ഭുതത്തിന്റെ അവസാനം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. அந்த அற்புதத்தினுடைய இறுதியிலே நாம் இப்படி வாசிக்கின்றோம். എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു പോയി. அனைவரும் மலைத்து போயினர். എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. அனைவரும் ஆண்டவரை போற்றி புகழ்ந்தனர். വീണ്ടും വീണ്ടും സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. மீண்டும் மீண்டுமாக நற்செய்தியிலே வாசிக்கின்ற ஒரு காரியம்தான் இது. യേശുവിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട്, இயேசுவினுடைய வார்த்தையை கேட்டு, അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, அவருடைய அற்புதங்களை பார்த்துவிட்டு എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു. அனைவரும் வியந்தார்கள் என்று சொல்லப்படும். നാം ഇന്ന് ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ நாம் இன்று இந்த வசனத்தை வாசிக்கின்ற ഒരു பொழுது കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. ஒரு காரியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുവാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நாமும் வியக்கும் அளவிற்கு இயேசு விரும்புகிறார். എന്താണെന്നോ കാരണം? அதற்கான காரணம் என்ன? അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നാം. அவர்களுடைய சீடர்கள் நாம். നമ്മെ തന്നെ അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിച്ചവരാണ്. நம்மை நாமே அவருக்காக ஒப்புக் கொடுத்தவர்கள். യേശുവാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. இயேசுதான் நம்முடைய வாழ்வின் லட்சியம். അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. அவர்தான் நமது ஆண்டவர். കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവാണെങ്കിൽ, ஆண்டவர் எனது ஆண்டவர் என்றால், എന്റെ ജീവിതത്തെ അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കും. என்னுடைய வாழ்வை அவர் ஏற்றுக்கொள்வார். എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കും. என்னுடைய துன்பங்களை அவர் ஏற்றுக்கொள்வார். എന്റെ പാപങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കും. என்னுடைய பாவங்களை அவர் എന്റെ ஏற்றுக்கொள்வார். രോഗങ്ങളെ അവിടുന്ന് സുഖപ്പെടുത്തും. என்னுடைய நோய்களை அவர் குணப்படுத்துவார். എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് எப்பொழுதுமே நம்முடைய வாழ்விற்குள்ளாக இறங்கி வந்து പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച്, பாவங்களை மன்னித்து, രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തി, நோய்களை குணப்படுத்தி, നമ്മൾ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവ്, நம்மிலே மகிழ்ச்சியை நிறைக்கின்ற ஆண்டவர். ഈ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം. இந்த ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் தான் நம்முடைய வாழ்வினுடைய மகிழ்ச்சி. ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്നു. இயேசு நம்மிடத்தில் சொல்லுகிறார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം. யோவான் நற்செய்தி 11வது அதிகாரம் 11வது வார்த்தை. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, இந்த காரியங்கள் நான் உங்களிடத்திலே சொன்னது, എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുവാനും என்னுடைய மகிழ்ச்சி உங்களிலே குடிகொள்வதற்கும், നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. உங்களுடைய மகிழ்ச்சி நிறைவடைவதற்காகவும். നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകണമെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം. நம்முடைய மகிழ்ச்சி நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம். ആരൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ, யாரெல்லாம் ஆண்டவருடைய பாதங்களை பின்தொடர்கிறார்களோ, അവരുടെ സന്തോഷം എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி எப்பொழுதுமே நிறைந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம். വീണ്ടും ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്നു. மீண்டும் இயேசு நம்மிடத்தில் சொல்லுகிறார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം. யோவான் நற்செய்தி 14வது அதிகாரம் 27வது வார்த்தை. എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. என் அமைதியை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല, உலகம் தருவதைப் போல அல்ல. പണവും പ്രതാപവും തരുന്നത് പോലെയല്ല, பணமும் பதவியும் தருவது போல ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരികൾ നൽകുന്നത് പോലെയല്ല, இந்த உலகத்தினுடைய அதிகாரம் தருவது போல அல்ல. എന്റെ സമാധാനം പൂർണ്ണമായ സമാധാനമാണ്. என்னுடைய அமைதி முழுமையான அமைதி. ആ സമാധാനം നിങ്ങളിൽ നിറയും. அந்த அமைதி உங்களிலே நிரம்பும். ലോകത്തിന്റെ ഒന്നിനും എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത സമാധാനമാണത്. உலகங்களால் எடுத்து மாற்ற இயலாத சமாதானம் அது. ജീവിതം കർത്താവിൽ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സമാധാനം നമ്മിൽ നിറയും. வாழ்வு ஆண்டவரிலே உறுதிப்படுத்துகின்ற பொழுது இந்த அமைதி நம்மிலே நிரம்பும். ഈ സമാധാനം നമ്മിൽ നിറയ്ക്കാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த அமைதி நம்மிலே நிரப்புவதற்காக இயேசு விரும்புகிறார். വീണ്ടും ഈശോ നമ്മോട് പറഞ്ഞു. மீண்டும் இயேசு நம்மிடத்தில் சொல்லுகிறார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം. யோவான் நற்செய்தி 10வது அதிகாரம் 10வது இறை வார்த்தை. എന്റെ ജീവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. என்னுடைய வாழ்வை உங்களுக்கு தருகிறேன். ജീവന്റെ പൂർണ്ണത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു. வாழ்வினுடைய நிறைவை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். ഈ ജീവന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് എപ്പോഴും നാം
നമുക്ക് തരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த வாழ்வினுடைய நிறைவை முழுமையாக நமக்கு தருவதற்கு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். കർത്താവ് തരുന്നത് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് നമ്മിൽ നിറയണം. ஆண்டவர் தருவது நம்மிலே நிரம்பி வழிந்திருக்க வேண்டும். കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ஆண்டவருக்கு பின்னால் சென்று എനിക്ക് എന്തോ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. நான் எதையோ இழந்து விட்டேன் என்று ஒருபோதும் நமக்கு நினைவு. കർത്താവിനെ എന്റെ സ്വന്തമായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ஆண்டவரை நான் சொந்தமாக ஏற்றுக்கொண்டு എനിക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കുറവുണ്ടായി എന്ന് വരാൻ പാടില്ല. எனக்கு ஏதேனும் குறைவு இருக்கிறது என்று வரக்கூடாது. നിന്നെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു. உன்னை அழைத்தவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் என்று இயேசு சொன்னார். എന്നെ വിളിച്ച കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്. என்னை அழைத்த இயேசு கிறிஸ்து நம்பிக்கைக்குரியவர். എന്നെ തന്നോട് ചേർക്കുന്ന കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്. என்னை தன்னோடு இணைக்கக்கூடியவர் நம்பிக்கைக்குரியவர். ഈ വിശ്വസ്തതയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറപ്പ്. இந்த நம்பிக்கை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் உறுதி. ഉറപ്പില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. உறுதி இல்லாத காலகட்டங்களிலே நாம் வாழுகின்றோம். എവിടെ കയറി പിടിച്ചാലും പിടിക്കുന്ന കമ്പുകളൊക്കെ അറന്നു വീഴുന്നു. எங்கே கயிறை பிடித்தாலும் பிடிக்கின்ற கயிறுகள் எல்லாம் அறுந்து விழுகிறது. എവിടെ ചവിട്ടിയാലും ചവിട്ടുന്ന നിലമെല്ലാം വഴുതി പോകുന്നു. எங்கே மிதித்தாலும் மிதிக்கின்ற இடமெல்லாம் வழிக்கு செல்லுகிறது. ആരെ വിശ്വസിച്ചാലും ഞാൻ ചതിക്കപ്പെടുന്നു. யாரை நம்பினாலும் நான் ஏமாற்றப்படுகிறேன். ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും ആ സ്നേഹം അസ്തമിച്ചു പോകുന്നു. யாரை அன்பு செய்தாலும் அந்த அன்பு முடிந்து விடுகிறது. ആരെയാ വിശ്വസിക്കുക? யாரை நம்புவது? എന്തിനാണ് ജീവിതം ഉറപ്പിക്കുക? எதிலே என்னுடைய வாழ்வை உறுதிப்படுத்துவது? നമ്മുടെ ജീവിതം ഉറക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവിലാണ്. நம்முடைய வாழ்வு உறுதிப்பட வேண்டியது நம்முடைய ஆண்டவரிடத்தில் தான். അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലീഹ നമ്മോട് പറയുന്നത്. அதனாலதான் பவுலடிகளார் நம்மிடத்தில் சொல்கிறார். എഫെസോസ് ലേഖനം 3-14 മുതൽ எபேசியர் 3:14 வார்த்தை முதல் നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഈ പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു. நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று பவுலடிகளார் சொல்லுகிறார். എന്താണ് നാം അറിയേണ്ടത്? எதை நாம் அறிய வேண்டும்? കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നാം അറിയണം. ஆண்டவருடைய அன்பை நாம் அறிய ആ வேண்டும். സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണം. அந்த அன்பினை நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി അടിയുറക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அன்பிலே வேரூன்றி அடித்தளமிட வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார். കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, ஆண்டவரை அன்பு செய்கிறார் என்பதை நான் அறிகின்ற பொழுது, ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേരുകൾ പാഞ്ഞു പോവുകയാണ്. அந்த അன்பிற்குள்ளாக என்னுடைய இதயத்தின் வேர்கள் பாய்ந்து செல்லுகிறது. ആ സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി നാം അടിയുറക്കുന്നു. அந்த அன்பிலே நாம் வேரூன்றி அடித்தளமிடுகிறோம். പിന്നെ ഒരിക്കലും നാം ഇളകില്ല. பின்பு ஒருபோதும் நாம் அசைய மாட்டோம். കാറ്റും കോളും ഉണ്ടാകട്ടെ, காற்றும் புயலும் உண்டாகட்டும், ഈ വഞ്ചിയിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കയറട്ടെ, இந்த படகிலே தண்ணீர் அடித்து ஏறட்டும், നമ്മുടെ വഞ്ചി മറയില്ല. நம்முடைய படகு கவிழாது. കർത്താവ് നമ്മുടെ വഞ്ചിയിലുണ്ട്. ஆண்டவர் நமது படகில் இருக்கிறார். അവിടുന്ന് വിശ്വസ്തനാണ്. அவர் നம்பிக்கைக்குரியவர். അവിടുന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, அவர் சீடர்களிடத்திலே கேட்டார், അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംശയിച്ചത്? அற்ப விசுவாசிகளே நீங்கள் ஏன் சந்தேகம் அடைந்தீர்கள்? നാം പലപ്പോഴും സംശയിച്ചു പോകുകയാണ്. நாம் பல வேளைகளிலே சந்தேகம் அடைகின்றோம். പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, சூழ்ச்சிகள் பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது, ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, வாழ்க்கையிலே துக்கங்கள் வருகின்ற பொழுது, എവിടെ തിരിയണമെന്നറിയാതെ, எங்கே திரும்ப வேண்டும் என்று அறியாமல், ആരോട് ചോദിക്കണമെന്നറിയാതെ யாரிடம் கேட்க வேண்டும் என்பது அறியாமல் നാം പതറിപ്പോവുകയാണ്. நாம் பதறி விடுகிறோம். അത്തരം നിമിഷങ്ങളിൽ ഈശോ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു, அப்படிப்பட்ட நிமிடங்களில் இயேசு நம்மிடத்திலே கேட்கிறார், അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എന്തിനു സംശയിച്ചു? அற்ப விசுவாசிகளே நீங்கள் ஏன் சந்தேகம் அடைந்தீர்கள்? എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ என் ஆண்டவரின் அருகில் இருந்தீர்களா? ഞാൻ എന്തിനു സംശയിക്കണം? நான் எதற்கு சந்தேகப்பட வேண்டும்? ഈ ഉറപ്പാണ് ഈശോ നമുക്ക് തരുന്നത്. இந்த உறுதியை இயேசு நமக்கு தருகிறார். നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈശോ തരുന്ന ഉറപ്പാണിത്. நம் அனைவருக்கும் இயேசு தருகின்ற உறுதி இது. കർത്താവിൽ ജീവിതം അടിയുറക്കണം. ஆண்டவரிலே நம்முடைய வாழ்க்கை உறுதிப்பட வேண்டும். വീട് പണിയുന്നവരെ കുറിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞു. வீடு கட்டுவோரை பார்த்து இயேசு சொன்னார். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-21 മുതലാണ്. மத்தேயு நற்செய்தி 7வது அதிகாரம் 21வது வார்த்தை முதல். ഭോഷന്മാർ വീട് പണിതു. முட்டாள்கள் வீடை கட்டினார்கள். അവർ മൺതിട്ടയിലാണ് വീട് കെട്ടിയത്. அவர் മൺതിട്ടയിൽ மணல் மேல் வீட்டை கட்டினார்கள். മണലിൽ പണിത വീട് കാറ്റൂതിയപ്പോൾ മറിഞ്ഞുപോയി. மணலில் கட்டிய வீடு காற்று வந்த பொழுது கீழே விழுந்தது. വീട് പണിയാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. வீடு கட்டுவதற்கு எளிமையாயிருந்தது. പക്ഷെ മറിഞ്ഞ് താഴെ പോയി. ஆனால் கீழே விழுந்து விட்டது. അത് വിഡ്ഢികളുടെ രീതിയാണ്. அது മുട്ടാள்களுடைய செயல். പക്ഷെ മറ്റൊരു തരം വീട് പണിയിലുണ്ട്. ஆனால் வேறொரு வீடு கட்டுதல் இருக்கிறது. അത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ പണിയാണ്. அது புத்திசாலிகளுடைய வேலை. പാറയിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് വീട് പണിയും. பாறையில் அடித்தளமிட்டு வீட்டை கட்டுவார்கள்.
അങ്ങനെ പണിത വീട് ഒരിക്കലും മറിഞ്ഞു വീഴില്ല. அப்படி கட்டுகிற வீடு ஒருபோதும் கவிழ்ந்து விடாது. കാറ്റൂതട്ടെ, காற்றடிக்கட்டும், തിരമാലകൾ ഉയർന്നു പോകട്ടെ, புயல்கள் அடித்து வரட்டும், വെള്ളം ആഞ്ഞടിക്കട്ടെ, தண்ணீர் ஆய்ந்து அடிக்கட்டும், ആ വീട് മറിഞ്ഞു വീഴില്ല. அந்த வீடு கீழே விழாது. നമ്മുടെ ജീവിതം നാം എവിടെയാ പണിയുന്നത്? நம்முடைய வாழ்வை நாம் எங்கே கட்டுகிறோம்? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറപ്പെന്താണ്? நம்முடைய வாழ்வினுடைய உறுதி என்ன? ആരിലാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്? யாரிலே நாம் நம்பிக்கை வைக்கிறோம்? കുഞ്ഞുനാളിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നാം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു. சிறிய வயதிலே நாம் தாய் தந்தையரிடத்திலே நம்பிக்கை வைத்தோம். അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും കൂടെ എന്നും ജീവിക്കാമെന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു. அப்பாவுடைய அம்மாவுடைய என்னைக்குமே நாம வாழுவோம்னு நான் நம்பினோம். എന്റെ അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, என் தாய் என்னோடு இருந்தால், എന്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, அப்பா என்னோடு இருந்தால், എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഉറപ്പായി, என்னுடைய வாழ்க்கையில உறுதியா இருக்கிறேன், എന്റെ ഹൃദയത്തിന് സംതൃപ്തിയായി, என்னுடைய இதயத்திலே நிறைவாய் இருக்கிறேன் എന്നാണ് നാം വിചാരിച്ചത്. என்றுதான் நாம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். പക്ഷെ അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ, அதிகம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, നാം വളർന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും நாம் வளருவதற்குள்ளாக അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും സ്നേഹം പോരാ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി. அப்பா அம்மாவுடைய அன்பு பத்தாதுன்னு நமக்கு தோணுச்சு. അപ്പോഴാണ് നാം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പടർന്നു കയറിയത്. அப்பொழுதுதான் நம் நண்பர்களுக்குள்ளாக தொடர்ந்து படர்ந்தேறினோம். പിന്നെ കൂട്ടുകാരും മതി എന്നായി. பின்பு நண்பர்களும் போதும்னு ஆயிடுச்சு. സാവധാനം ആ ചിന്തയും മാറി. மெதுவா அந்த சிந்தனையும் மாறிச்சு. ഒരു ഭാര്യയിലേക്ക്, ഒരു ഭർത്താവിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം പടർന്നു കയറി. ஒரு கணவனுக்குள்ளாக, ஒரு மனைவிக்குள்ளாக நம்முடைய வாழ்க்கை படர்ந்து ஏறியது. എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, என்னுடைய மனைவி என்னோட இருந்ததுன்னா, എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, என்னுடைய கணவன் என்னோடு இருந்தான்னா, ആ സ്നേഹം എനിക്ക് മതി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി. அந்த அன்பு எனக்கு போதும்னு நாம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ കാണാൻ വരാറുണ്ട്. நிறைய சிறுவர்கள் என்னை பார்ப்பதற்கு வருவார்கள். അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത ഇതാണ്. அவர்களுடைய மிகப்பெரிய சிந்தனை இதுதான். അവര് പറയും, அவங்க சொல்லுவாங்க, അച്ഛാ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ஃபாதர் நான் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறேன், ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ஒரு சிறுவன் வேற ஒரு இளைஞனை நான் காதலிக்கிறேன். സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് അച്ഛാ, அழகான பொண்ணு ஃபாதர் அவன், ഒന്നാന്തരം നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, நல்ல இளைஞன் ஃபாதர் அவன். അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, அவளை கல்யாணம் பண்ண முடிஞ்சா, ഭർത്താവായി അവനെ കിട്ടാൻ സാധിച്ചാൽ, கணவனா அவனை எனக்கு கிடைச்சானா, എന്റെ ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തിയായി, என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவா இருக்கும், എന്റെ ജീവിതം പൂത്തുലയും, என்னுடைய வாழ்க்கை பூத்துலங்கும், എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. எனக்கு வேற ஒண்ணும் தேவையில்ல ஃபாதர். പണ്ടൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരിയാണെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു പോയി. முதலெல்லாம் அவங்க சொல்லும் போது அது சரிதான்னு நானும் நினைச்சிட்டேன். പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള സഹായമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணுவதற்கான உதவிகளை எல்லாம் நான் செஞ்சு கொடுத்தேன். കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ரொம்ப ஆன பிற்பாடு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, അവരുടെ ജീവിതം പൂത്തുലഞ്ഞില്ല, அவங்களுடைய வாழ்க்கை பூக்கல, അവരുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായില്ല, அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி முழுமை அடையல, പിന്നെയും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി. அதுக்கப்புறமும் கஷ்டமும் பிரச்சனைகளும் தான் இருந்தது. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രം. இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய சரித்திரம். ഒരുപാട് പേരിൽ നാം ആശ്രയിച്ചു, நிறைய பேரிடத்திலே நாம் அடைக்கலமாய் இருந்தோம், മാനുഷിക സ്നേഹങ്ങളിലേക്ക് നാം ഉയർന്നു, மன ரீதியான அன்பிலே நாம் உயர்ந்தோம், മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലും മനുഷ്യന്റെ വചനങ്ങളിലും നാം തൃപ്തിയടഞ്ഞു, மனிதனுடைய அன்பிலும் மனிதனுடைய வார்த்தையிலும் நாம் திருப்தி அடைந்தோம், പെട്ടെന്ന് നാം നിരാശരായി, உடனடியாக விரக்தி அடைந்தோம். ഇവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ തിരുമുമ്പിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുന്നത്. இங்குதான் ஆண்டவருடைய திருமுன்னிலையிலே நாம் வந்திருக்கிறோம். കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിതം പണിയാൻ, ஆண்டவருடைய அன்பிலே வாழ்க்கையை கட்ட, കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ, ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலே நம்பிக்கையை வைக்க, ഈ ഒരു വലിയ തീരുമാനമാണ് നാം എടുക്കുക. இந்த ஒரு பெரிய முடிவைத்தான் நாம் எடுக்கின்றோம். പൗലോസ് പറഞ്ഞു, பவுலடிகளார் சொன்னார், എന്റെ കർത്താവിനോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ என் ஆண்டவர் என்னோடு இருந்தால் ആരെനിക്കെതിരാകും? யார் எனக்கு எதிராக இருப்பார்? എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയും, என்னுடைய உள்ளம் நிரம்பும். നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ഉള്ളോട് കൂടിയാണ് പൗലോസ് സംസാരിക്കുക. நிரம்பி வழிந்த நிலையிலேதான் பவுலடிகளார் பேசுகிறார். എന്റെ കർത്താവിനെ എനിക്ക് നേടണം, என் ஆண்டவரை நான் தேட வேண்டும். ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 3வது அதிகாரத்திலே பவுலடிகளார் சொன்னார், ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ എനിക്കുള്ളൂ, ஒரே ஒரு விருப்பமே எனக்கு இருக்கு, എന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ എനിക്ക് നിറയണം, என்னுடைய ஆண்டவருடைய அன்பிலே நான் நிரம்பப்பட வேண்டும். അവിടുന്ന് എന്നെ കൈവിടില്ല, அவர் என்னை கைவிட மாட்டார். ആ സ്നേഹം എന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ அந்த அன்பினிடத்திலே இருந்தது എനിക്കെല്ലാമായി.
நான் அனைத்தும் பெற்றுக்கொண்டேன். ജീവിതത്തിന്റെ പക്വമായ തീരുമാനമാണത്. வாழ்வினுடைய நிறைவான ஒரு முடிவு இது. കർത്താവ് നമ്മെ എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ஆண்டவர் நம்மை எப்பொழுதுமே வியப்பாக்கிக் கொண்டே இருப்பார். നാം വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നാം അതാണ് കാണുന്നത്. நாம் வாசிக்க கேட்ட நற்செய்தி பாகத்திலே அதைத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம். ഒരു തളർവാദ രോഗി, ஒரு தளர்வாத நோயாளி എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നായിരുന്നു. எப்படியாவது இயேசுவின் அருகிலே வந்தால் போதும் என்று இருந்தது. പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെ യേശു പോകുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമുണ്ട്. ஆனால் எங்கெல்லாம் இயேசு செல்லுகிறாரோ அங்கெல்லாம் பெரியதொரு மக்கள் கூட்டம் இருந்தது. അടുത്തടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം, அருகிலே வர முடியாத வண்ணம் കഫർനഹൂമിൽ യേശു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. கப்பர்நாமிலே இயேசு பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പ്രസംഗം. ஒரு வீட்டில வச்சுதான் பிரசங்கம். വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ്. பெரியதொரு மக்கள் கூட்டம். അടുത്തെങ്ങും അടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ பக்கத்துல நெருங்க முடியாத வகையில். അപ്പോഴാണ് 4 പേര് ഈ തളർവാദ രോഗിയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നത്. அப்பொழுதுதான் 4 பேர் இந்த தளர்வாதம் முடக்குவாதம் என்றவரை தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள். അടുത്തടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, அருகிலே வர முடியாதனால் ആ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൊക്കി ആ മേൽക്കൂരയിൽ കീഴോട്ട് ആ തളർവാദ രോഗിയെ ഇറക്കി. அந்த வீட்டினுடைய மேல்கூரையை பிளந்து அந்த வீட்டுடைய மேல் பக்கத்தில் இருந்தவர்களை படுக்கையோடு இறக்கினார்கள். ഈശോ തളർവാദ രോഗിയെ കണ്ടു. இயேசு இந்த தளர்வாத நோயாளியை பார்த்தார். ആ രോഗിയോട് ഈശോ പറഞ്ഞു, அந்த நோயாளியிடத்திலே இயேசு சொன்னார், മകനെ, നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും. மகனே, உனது பாவங்களை நான் மன்னித்து விட்டேன். ആ വിളി മനോഹരമാണ്. அந்த அழைப்பு மிகவும் அழகான. എന്റെ മകനെ എന്നാണ് ഈശോ അവനെ വിളിച്ചത്. என்னை மகனே என்றுதான் அவர் அழைத்தார். എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? அதனுடைய பொருள் என்ன? നീ എന്റെ മകനാണ്, நீ என்னுடைய மகன், ഞാൻ നിനക്ക് പിതാവാണ്, நான் உனக்கு தந்தை, നീ എന്റെ സ്വന്തമാണ്, நீ எனது சொந்தம், ഞാൻ നിനക്കും സ്വന്തമാണ്. நான் உனக்கும் சொந்தம். എന്റെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. என்னுடைய அதிகாரங்கள் எல்லாம் உனக்கானவை. നിന്റെ രോഗം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, உன்னுடைய நோய்களை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். നിന്റെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, உன்னுடைய பாவத்தை நான் നിന്റെ ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். മനസ്സിന്റെ ദുരാശയും നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിരാശയും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. உன்னுடைய மனதினுடைய தீ ஆசையும் உன்னுடைய மனதினுடைய விரக்திகளையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். ഞാൻ നിനക്ക് പിതാവിനെ പോലെയാണ്. நான் உனக்கு தந்தையை போல். ഒരു മകൻ കരയുന്നത് പിതാവിന് സഹിക്കില്ല. ஒரு மகன் அழுவது பிதாவால் தாங்க முடியாது. ഒരു മകന്റെ ദുഃഖം പിതാവിന്റെയും ദുഃഖമാണ്. ஒரு மகனுடைய துக்கம் ஒரு தந்தையினுடைய துக்கம் கூட. ഒരു മകന്റെ ആവശ്യം പിതാവിന്റെയും ആവശ്യമാണ്. ஒரு மகனுடைய தேவை தந்தையினுடைய தேவைதான். ഞാൻ നിനക്ക് പിതാവിനെ പോലെയാണ്. நான் உனக்கு தந்தையை போல் இருக்கிறேன். നീ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല. நீ ஒருபோதும் துக்கம் அடைய கூடாது. നീ പാപത്തിന്റെ നിരാശയിൽ കഴിയാൻ പാടില്ല. நீ பாவத்தினுடைய விரக்தியிலே இருக்க கூடாது. നിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്ന വചനം ഇതാണ്. இயேசு நம்மிடத்தில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இதுதான். എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്ന വചനം. என்னோடும் என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலுமே சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இதுதான். ഇവിടെ വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട്. இங்கே பெரியதொரு சமூகம் இருக்கு. നാം ഇതിനെ കൂട്ടം എന്ന് വിളിക്കും. நாம் இதை கூட்டம் என்று அழைப்போம். ഒരു ജനസമൂഹമാണിത്. ஒரு ஜன கூட்டம் இது. നാം പറയും ഇവിടെ 2000-3000 പേരുണ്ട് എന്ന്. நாம சொல்லுவோம் இங்க 2000-3000 பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. നാം എപ്പോഴും എണ്ണം പിടിച്ചാണ് ജനങ്ങളെ കാണുന്നത്. நாம் எப்பொழுதுமே எண்ணிக்கையை பிடித்துக் கொண்டுதான் மக்கள் கூட்டத்தை பார்ப்போம். കാരണം നാം ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ കാണുന്നു. காரணம் நாம் மக்கள் கூட்டத்தை பார்க்கின்றோம். ഈശോ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നവനല്ല. இயேசு கூட்டத்தை பார்க்கக்கூடியவர் அல்ல. നാം ആരും ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. நாம் யாரும் ஜன கூட்டத்திலே ஒரு நபர் அல்ல. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമാണ്. நாம் எல்லாம் ஆண்டவருடைய மகனும் மகளுமாக இருக்கிறோம். എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഈശോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அப்படி என்று சொன்னால் நான் என்ற நபரை இயேசு பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார். എന്റെ ദുഃഖം അവിടുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. என்னுடைய துக்கத்தை அவர் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார். എന്റെ വേദനയെ അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. என்னுடைய வேதனையை அவர் அறிந்து கொண்டே இருக்கிறார். എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളറകളും അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. என்னுடைய மனதையும் உள்ளத்தின் உள்ள ஆழத்தையும் அவர் அறிந்து கொண்டே இருக்கிறார். ഈശോ എന്നെ വിളിക്കുന്നു. இயேசு என்னை அழைக்கிறார். എന്റെ മകനെ, എന്റെ മകളെ എന്ന്. என் மகனே, என் மகளே என்று. ഈ വിളി കേൾക്കുമ്പോഴാണ് இந்த அழைப்பை கேட்கும் போதெல்லாம் നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം നിറയേണ്ടത്. நம்முடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் நிரம்ப வேண்டியுள்ளது. ഈശോ എനിക്കാരാണ്?
യേശു എനിക്ക് യാർ? ഞാൻ ഈശോയ്ക്ക് ആരാണ്? ഞാൻ യേശുவுக்கு யார்? ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന് മകനെ പോലെ മകളെ പോലെയാണ്. நான் என் ஆண்டவருக்கு மகனைப் போல் மகளைப் போல் இருக்கிறேன். എന്തെന്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. எந்தெந்த நாட்களிலெல்லாம் நம்முடைய மனம் வேதனைப்பட்டிருக்கிறது. എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു പോയില്ലേ? எனக்கு யாரும் இல்லையே என்று நாம் சிந்தித்திருக்கிறோமே. മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ പഴി പറഞ്ഞപ്പോൾ, மற்றவர்கள் நம்மை இழுத்து பேசிய பொழுது, കൂടെയുള്ളവർ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചപ്പോൾ, கூட இருப்பவர்கள் நம்மை தவறாக நினைத்த பொழுது, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, நம்முடைய வேலையிலே நாம் தோல்வி அடைந்த பொழுது, പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മെ വട്ടമിട്ട് പറന്നപ്പോൾ, பாவ சூழ்ச்சிகளிலே நாம் வட்டமிட்டு பறந்த பொழுது, നാം പറഞ്ഞു പോയില്ലേ, நாமளும் சொல்லி இருக்கோம்ல, ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് തനിയെയാണ്. நான் இந்த உலகத்துல தனிமையா இருக்கேன். എനിക്ക് വേണ്ടി ആരുണ്ട്? எனக்காக யார் இருக்கிறார்? സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, பொருளாதார பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது, എവിടെയാ തിരിയേണ്ടതെന്നറിയാതെ எங்கே திரும்ப வேண்டும் என்று அறியாமல் നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചു പോയി കാണും. நீங்களும் கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க. ദൈവം എവിടെയോ അങ്ങ് അകലെയാണ്. ஆண்டவர் எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிறார். എനിക്ക് ദൈവം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு யதார்த்தம் அல்ல. ദൈവം യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളത്? ஆண்டவர் யதார்த்தமாக இல்லை என்றால் பின்பு எதிலே யதார்த்தம் இருக்கிறது? മനസ്സ് നീറിയ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. மனது எரிகின்ற நிமிடங்கள் நம்மிடத்திலே இருந்திருக்கும். അത്തരം നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ அந்த நேரங்களில் எல்லாம் നമ്മെ നോക്കി ഈശോ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. நம்மை அறியாமல் நாம் இயேசு என்று மந்திரித்துக் கொண்டிருந்தோம். മകനെ മകളെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. மகனே மகளே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ஒரு கதை சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். ഒരു അമ്മയും മകനും. ஒரு அம்மாவும் மகனும். ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. கணவன் இறந்துட்டார். കുഞ്ഞ് ചെറുതായപ്പോഴേ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. குழந்தை சின்னதா இருக்கும் போதே கணவன் இறந்துட்டார். അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മകനെ വളർത്തുന്നത്. மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தான் மகனை அம்மா வளர்த்துறாங்க. മകനെ പഠിപ്പിച്ചു, மகனை படிக்க வச்சாங்க, മകനെ വലുതാക്കി, மகனை பெரிதாக்கினாங்க, അവന് നല്ല ജോലി കിട്ടി. அவனுக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சது. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് அப்படி இருக்கும்போதுதான் മകൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. மகன் ஒரு பெண்ணை கண்டடைந்தான். അവൻ ചിരിച്ചു, அவன் சிரிச்சான், അവളും ചിരിച്ചു. அவளும் சிரிச்சா. അവള് കമഴ്ന്നടിച്ചു വീണു. அவ കവിഞ്ഞു വിழுந்துட்டான். സ്നേഹം വീഴ്ചയാണല്ലോ. அன்பின் வீழ்ச்சி தான். ഫോളിംഗ് ഇൻ ലവ് എന്നല്ലേ പറയുക. falling in love ன்னு தான சொல்லுவாங்க. അവള് കമഴ്ന്നടിച്ചു വീണു. அவ கவிழ்ந்தடித்து விழுந்தாள். അവരും മീതെ വീണു. அவ மேல விழுந்தான். അങ്ങനെ സ്നേഹമായി. அப்படி அன்பாயிடுச்சு. അവൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. அவளுக்காக எல்லாம் செய்யணுங்கிறது தான் அவனுடைய விருப்பம். അവന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹം. அவனுக்காக எல்லாம் செய்யணுங்கிறது தான் அவளுடைய விருப்பம். കലശലായ പ്രേമമായി. அன்பு வந்துச்சு. പ്രേമം കൂടി വരുമ്പോൾ காதல் அதிகரிக்கும் பொழுது അവിടെ സംശയം ജനിക്കും. அங்கே சந்தேகம் பிறக்கும். പെണ്ണിനൊരു സംശയം, பெண்ணுக்கு ஒரு சந்தேகம், ചെറുക്കന് അവളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന്. அந்த பையனுக்கு அவன் மேல அன்பு இருக்குதான்னு. ഒരു ദിവസം അവള് പിണങ്ങി. ஒரு நாள் அவ சண்டை போட்டா, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല, உங்களுக்கு என் மேல அன்பெல்லாம் ஒண்ணு, വെറുതെ പറയേണ്ടതാ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്. சும்மா சொல்றீங்க அன்பு இருக்குது. അവന് വലിയ വിഷമായി. அவனுக்கு பயங்கர கஷ்டமாயிடுச்சு. ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെയാ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്? நான் உனக்கு எப்படி விளக்க முடியும்? ഞാൻ വേണം നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാം, நான் வேணும் உனக்காக சாகுறேன், അപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് ബോധ്യമാകുമല്ലോ. அப்போதாவது உனக்கு தெரியும்ல. അവള് പറഞ്ഞു മരിക്കൊന്നും വേണ്ട, அவ சொன்னா நீ இறக்கவெல்லாம் வேண்டாம், പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതി നീ എനിക്ക് തരണം. எனக்கு பிடித்தமான ஒரு சங்கதியை நீ எனக்கு தரணும். അവൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും ഞാൻ തരും. அப்போ சொன்னாவே உனக்கு பிடித்தது எதையும் நான் தருவேன். നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ, நீ எதை வேணும்னாலும் கேட்டுக்கோ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരും. எதை கேட்டாலும் நான் உனக்கு தருவேன். അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണോ? அப்ப அவ சொன்னா உறுதியா? കൈയടിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. கையை தட்டி சொன்னா அது உறுதியா தருவேன். നിനക്ക് തരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നും എനിക്കില്ല. உன்னால உன்கிட்ட உனக்கு கொடுக்க முடியாத ஒண்ணுமே என்கிட்ட இல்ல. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, அவ சொன்னா അത്രയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு என் மேல அன்பு இருந்ததுன்னா ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തരണം. ஒரு காரியம் எனக்கு தரணும். എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. என்ன வேணும்னு கேட்டா അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, அவ சொன்னா നിന്റെ അമ്മയുടെ ചങ്ക് അത് എനിക്ക് കൊണ്ടുതരണം. உங்க அம்மாவுடைய இதயம் அது எனக்கு கொண்டு வந்து தரணும். അവനാകപ്പാട് വിഷമിച്ചു പോയി. ரொம்ப കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാன். അവനാൽ വലുതായിട്ട് ദുഃഖിച്ചു. ரொம்ப துக்கப்பட்டான். എന്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയം ഇവൾക്ക് വേണമെന്നോ? என்னுடைய அம்மாவுடைய இதயம் இவளுக்கு வேணுமா? എങ്ങനെ കൊടുക്കും അമ്മയുടെ ഹൃദയം? எப்படி கொடுப்பாய் அம்மாவுடைய இதயம்? അമ്മയെ കൊന്ന് നെഞ്ച് വെട്ടിക്കീറി ആ ചങ്ക് പുറത്തെടുക്കണ്ടേ? அம்மாவை கொன்னு அந்த நெஞ்ச பிளர்ந்து அந்த இதயத்தை எடுக்கணும்ல. അവർ കൈ കൂപ്പിയിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു,
அவ கை கும்பிட்டு அவளிடத்தில் சொன்னான், അത് മാത്രം എന്നോട് പറയരുത്. அது மட்டும் என்கிட்ட சொல்லாத. എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. எனக்கு இந்த உலகத்திலே எங்க அம்மா மட்டும்தான் எனக்கு എന്റെ இருக்கு. അപ്പൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയത്. எங்க அப்பா சிறு வயதிலேயே இறந்துட்டாங்க. അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്. அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுதான் என்ன வளர்த்தினாங்க. എനിക്കുള്ളതൊക്കെ എന്റെ അമ്മ തന്നതാണ്. எனக்குள்ளதெல்லாம் என் அம்மா எனக்கு தந்தது. നിനക്കത് അറിയാമല്ലോ. உனக்கு அது தெரியும் தானே. എന്റെ അമ്മയെ കൊല്ലുകയോ என் அம்மாவை நான் கொல்ல முடியும்? എനിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. என்னால் அதை சிந்திக்க கூட முடியாது. അത് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. அது என்கிட்ட கேட்க கூடாது. വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ. வேற எது வேணும்னாலும் கேளு. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, அவ சொன்னா, ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞില്ലേ இப்போ தெளிவாயிடுச்சு. ആരോടാ സ്നേഹം? யாருகிட்ட அன்பு? എന്നോടാണോ അമ്മയോടാണോ? என்கிட்டயா அம்மாகிட்டயா? എന്നാ പിന്നെ അമ്മയോട് കൂടെ പാർത്തോ. அப்ப அம்மா கிட்டயே நீ இருந்துக்கோ. ഞാൻ എന്തിനാ നിനക്ക്? நான் எதுக்கு உனக்கு? ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു. நான் என் வழிக்கு போறேன். അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി. அவளு அழுதுகிட்டு போயிட்டா. അവൻ പിന്നാലെ പോയി. அவனும் பின்னாடி போனான். അതാണല്ലോ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. அதான காதல்ங்கிறது. അവൻ പിന്നാലെ പോയി. அவன் பின்னாடி போனான். കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു, நிறைய அனுபவம் അവൻ சொன்னா, അങ്ങനെ മാത്രമേ എന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് തെളിവ് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂവെങ്കിൽ அப்படி மட்டுமே என்னுடைய அன்பை குறித்து தெளிவுபடுத்த முடியும் அப்படின்னா അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. அதை நான் செஞ்சு தரேன். എന്റെ അമ്മയുടെ ചങ്ക് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. என்னுடைய அம்மாவுடைய இதயம் நான் உனக்கு தரேன். അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, அவ சொன்னா, അത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் உன்னை நம்ப மாட்டேன். നീ വിശ്വസിക്കും എന്ന് അവൻ ഉറപ്പ് നൽകി. நீ நம்புவ அப்படிங்கிற உறுதி அவன் கொடுத்தான். അവൻ തീരുമാനമെടുത്തു. அவர் முடிவை எடுத்துட்டான். അവളുടെ സ്നേഹം അത്യാവശ്യമാണ്. அவனுடைய அன்பு ரொம்ப தேவை. അമ്മയെ കൊന്നാലും വേണ്ടില്ല, அம்மாவை கொன்னாலும் பரவாயில்ல, അവളുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. அவளுடைய அன்பு எனக்கு தேவையானது. അന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കുടിച്ചു. அவன் அன்னைக்கு வேலையை முடிச்சிட்டு அவன் குடிச்சான். കുടിച്ച് മത്തനായി. குடிச்சு மத்து பிடித்தான். ഒരു മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ஒரு கூர்மையான கத்தியை எடுத்து വളരെ വൈകിട്ടാണ് അവൻ വീട്ടിൽ വന്നത്. ரொம்ப லேட்டா தான் அவன் வீட்டுக்கு வந்தான். സാധാരണ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ അവൻ വീട്ടിൽ വരും. சாதாரணமா சாயங்கால நேரத்திலேயே அவன் வீட்டுக்கு வந்துருவான். അമ്മയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് അത്താഴമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. அம்மா கூட எப்பவுமே உணவெல்லாம் செய்வான். അന്ന് അവൻ സമയത്ത് വന്നില്ല. அன்னைக்கு அவன் நேரத்துக்கு வரல. അവൻ വന്നത് വളരെ വൈകിയ. அவன் വന്നത് ரொம்ப தாமதமா. ഒരുപാട് രാത്രിയായി. ரொம்ப இரவாயிடுச்சு. അവന്റെ കാൽപെരുമാറ്റം കണ്ട് അമ്മ ചോദിച്ചു. அவனுடைய காலத்தை மாற்றதுக்கு அம்மா கேட்டாங்க, മോനെ എന്താ നീ ഇത്ര വൈകിയത്? மகனே நீ ஏன் இவ்வளவு நேரமாச்சு? നീ എങ്ങോട്ടാ പോയത്? நீ எங்க போயிருந்த? നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി? உனக்கு என்ன ஆச்சு? അവൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. அவன் பக்கத்துல வந்தபோது அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு മകൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. மகன் குடிச்சிருக்கிறான் அப்படிங்கிறது. അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ കുടിച്ചോ? அம்மா சொன்னாங்க, மகனே நீ குடிச்சியா? എന്താ മോനെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ஏன் மகனே நீ இப்படி செஞ்ச? എന്റെ മോൻ ഒരിക്കലും കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. என் மகன் ஒருபோது நீ குடிச்சதே ഇനി എന്താ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത്? இன்னைக்கு ஏன் உனக்கு இப்படி தோணுச்சு? മോനെ നീ കൈ കഴുകി ചോറും. மகனே நீ கை கழுவி சாப்பிடு. അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. அவன் ஒண்ணும் சொல்லல. അവൻ കത്തി വലിച്ചുരി. அவன் கத்தியை எடுத்தான். അമ്മയെ പിടിച്ച് നെഞ്ചിൽ കുത്തി. அம்மாவை பிடிச்சு நெஞ்சில குத்துனான். നെഞ്ചിൽ കുത്തി ആ ചങ്ക് പറിച്ചെടുത്തു. நெஞ்சில குத்தி அந்த இதயத்தை பறிச்செடுத்தான். ആ ചങ്ക് ഒരു തുവാലയിൽ പൊതിഞ്ഞു. அந்த அந்த இதயத்தை ஒரு பேப்பர்ல போட்டான். എന്നിട്ട് അവൻ ഓടി. பின்பு அவன் ஓடினான். ആ ചങ്ക് കൂട്ടുകാരിക്ക് സമർപ്പിക്കാനാണ്. அந்த இதயத்தை அவளுடைய நெருக்கமானவளுக்கு தருவதற்காக. ഇരുട്ടായിരുന്നു. இருட்டா இருந்தது. മഴ ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. மழை ஒழுகிட்டு இருந்தது. അവനൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. அவன் ஒரு மெழுகுவத்தியை ஏத்திட்டு தான் அவன் போயிட்டு இருக்கிறான். അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാല് തെറ്റി വീണു. அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கால் தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டான். കാല് തെറ്റി വീണപ്പോ ചങ്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയി. கால் தடுக்கி கீழே விழுந்த போது அந்த இதயம் கையிலிருந்து தெரிச்சு போயிடுச்சு. മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോയി. மெழுகுதிரி கட்டும் அமைஞ்சு போயிடுச்சு. അവൻ ആകപ്പാട് ദുഃഖിച്ചു. அவன் ரொம்ப துக்கப்பட்டான். അമ്മയെ കൊന്നു. அம்மாவை கொன்னா. അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടായില്ല. அதனால எந்த உபயோகமும் இல்ல. ചങ്ക് കൊടുക്കാനും സാധിച്ചില്ല കൂട്ടുകാരിക്ക്. இதயத்தை அவனுடைய நண்பர்களுக்கு கொடுக்கவும் முடியல. അമ്മയും പോയി, കൂട്ടുകാരിയും പോയി. அம்மாவும் போச்சு, അവൻ காதலியும் போயிட்டான். അവൻ തളർന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. அவன் சோர்ந்து போய் அங்கேயே அவன் இருக்கிறான். അപ്പോഴാണ് അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം. அப்பதான் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு சின்ன கேள்வி. മോനെ കാല് നോവുന്നുണ്ടോ? மகனே காலு வலிக்குதா? നിന്റെ കാല് കല്ലിൽ മുട്ടിയല്ലേ നീ വീണത്?
நீ காலு தட்டிதான கீழே விழுந்த. നിന്റെ കാല് നോവുന്നുണ്ടോ മോനെ? உன்னுடைய கால் வலிக்குதா மகனே? അമ്മയുടെ ചങ്ക് അപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ മന്ത്രിക്കുകയാണ്. അമ്മാവുடைய இதயம் அப்போதும் அன்போடு மந்திரிக்கிறது. മകന്റെ കാല് നോവുന്നുണ്ടോ എന്ന്, மகனுடைய கால் வலிக்கிறதா என்று. ഇത് സംഭവിക്കാത്തൊരു കഥയാണ്. இது ஒரு நடக்காத ஒரு கதை, വെറും ഒരു കെട്ടുകഥയാണ്. வெறும் ஒரு கட்டுக்கதை. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു. ஆனால் ஒரு காரியத்தில் அது நிகழ்ந்தது. എന്റെ കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തില്, என் ஆண்டவருடைய காரியத்தில். എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് മരിച്ചത്. என்னுடைய பாவத்திற்காகத்தான் அவர் மரித்தார். അവിടുത്തെ ചങ്കിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന ഇത്തിരി ചോരയും ഇത്തിരി വെള്ളവും പോലും കുത്തിയൊഴുക്കപ്പെട്ടു. அவருடைய இதயத்திலே இருந்திருந்து கொஞ்சம் தண்ணீரும் கொஞ்சம் இரத்தமும் எனக்காக வழிந்து வந்தது. എനിക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തോടെ ഈശോ കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. எனக்காக முறிக்கப்பட்ட இதயத்தோடு இயேசு சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ഈശോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, இயேசு என்னிடத்திலே கேட்கிறார், മോനെ നിന്റെ കാല് നോവുന്നുണ്ടോ? மகனே உன்னுடைய கால் வலிக்கிறதா? നിന്റെ ജീവിതം ദുഃഖമാണോ? உன்னுடைய வாழ்க்கை നീ துக்கப்பட்டிருக்கிறது. എന്റെ പക്കലേക്ക് വാ. நீ என்ன அருகிலே வா. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-28 மத்தேயு நற்செய்தி 11வது அதிகாரம் 28வது வார்த்தை. അധ്വാനിക്കുന്നവരെ, ഭാരം വഹിക്കുന്നവരെ, சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே, നിങ്ങൾ എന്റെ പക്കൽ വരുവിൻ, நீங்கள் என்ன அருகிலே வாருங்கள், ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. நான் உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறேன். വീണ്ടും ഈശോ പറഞ്ഞു, மீண்டும் இயேசு சொன்னார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7-37 யோவான் நற்செய்தி 7வது அதிகாரம் 37வது வார்த்தை. ദാഹിക്കുന്നവരെ എന്റെ പക്കലേക്ക് വരുവിൻ, தாகமாய் இருப்போரே என்னிடம் வாருங்கள், ദാഹാർത്തരെ കുടിക്കുവിൻ, நான் தருகின்ற தண்ணீரை குடியுங்கள். എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ജീവന്റെ നീരൊഴുക്കുണ്ടാകും. என்னுடைய இதயத்திலிருந்து வாழ்வினுடைய நீரூற்றுண்டாகும். വീണ്ടും ഈശോ പറഞ്ഞു, மீண்டும் இயேசு சொன்னார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1 யோவான் நற்செய்தி 1வது அதிகாரம். അവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ അന്ത്രയോസിനോടും യോഹന്നാനോടും ഈശോ പറഞ്ഞു, அவரை தேடி வந்த அந்திரேயுவிடத்திலே யோவானிடத்திலேயும் இயேசு சொன்னார், നിങ്ങൾ വന്ന് കാണുവിൻ. நீங்கள் வந்து பாருங்கள். ഈശോയുടെ ജീവിതം എന്നും ഒരു ക്ഷണമായിരുന്നു. இயேசுவினுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே ஒரு அழைத்தலாக இருந்தது. അവിടുത്തെ പക്കലേക്കുള്ള ക്ഷണം, அவரிடத்திலே வருவதற்கான ஒரு அழைப்பு. ഈശോ നമ്മെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இயேசு நம்மை அழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். അവിടുത്തെ പക്കലേക്ക് വരാൻ. அவரிடத்திலே வருவதற்காக. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നോ? எதற்காக தெரியுமா? അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി, அதிகாரத்தை ஏற்றெடுப்பதற்காக. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും മേൽ, நம்முடைய துக்கத்தின் மேலும் பாவத்தின் மேலும், നമ്മുടെ രോഗങ്ങളുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും മേൽ, நம்முடைய நோய்களின் மேலும் சங்கடங்களின் மேலும் അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இயேசு விரும்புகிறார். അതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. அதைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். ആ തളർവാദ രോഗി യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, அந்த தளர்வாத நோயாளியை இயேசுவினிடத்திலே கொண்டு வந்த பொழுது അവരെ നോക്കിയിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു, அவர்களை பார்த்து இயேசு சொன்னார், മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. மகனே உனது பாவங்களை நான் மன்னித்திருக்கிறேன். പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ பாவங்களை மன்னித்தேன் என்று சொன்ன பொழுது അവിടെ ഇരുന്ന ഫരിസേയർക്കും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർക്കും അത് സഹിച്ചില്ല. அங்கே இருந்த மறைநூல் அறிஞர்களுக்கும் மற்ற பரிசேயர்களுக்கும் அதால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ഇവനെങ്ങനെയാ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത്? இவர் எப்படி பாவத்தை மன்னிக்கலாம்? ദൈവത്തിനല്ലേ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ പറ്റൂ? ஆண்டவருக்கு மட்டுமே தான் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும். ഈശോ അത് മനസ്സിലാക്കി. இயேசு அதை புரிந்து கொண்டார். എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, பின்பு அவர்களிடத்திலே சொன்னார், നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ஒரு காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள ഈ வேண்டும். ലോകത്തെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. இந்த உலகத்தினுடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ഈ ലോകത്തെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. இந்த உலகத்தினுடைய நோய்களை குணப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் ഈ என்னிடத்தில் ലോകത്തെ இருக்கிறது. കണ്ണീരപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. இந்த உலகத்தினுடைய கண்ணீரை துடைப்பதற்கு எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. എല്ലാവരും കേൾക്കെ ഈശോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. அனைவரும் கேட்கவே இயேசு சொன்னார். നാം കേൾക്കെ ഈശോ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. நாம் கேட்பதற்கென்று இயேசு எடுத்துச் சொல்லுகிறார். അധ്വാനിക്കുന്നവരെ, ഭാരം വഹിക്കുന്നവരെ, சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே, നിങ്ങൾ എന്റെ പക്കൽ വരുവിൻ, நீங்கள் என்னிலே வாருங்கள், നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും, உங்களுடைய பாவங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன், നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. உங்களிலே நோய்களை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன். പാപം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിനെതിരായ ദ്രോഹമാണ്. பாவம் என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்கு எதிரான துரோகம். ദൈവത്തിനെതിരായ ദ്രോഹം നാം ചെയ്തിട്ട് പോലും ஆண்டவருக்கு எதிராக துரோகத்தை செய்தவர் பாடும் ആ ദ്രോഹത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈശോ തയ്യാറാവുകയാണ്. அந்த துரோகத்தினுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகுகிறார். ദൈവത്തിനെതിരെ നാം തിരിഞ്ഞ്, ஆண்டவருக்கு எதிராக நாம் திரும்பி, നാം അകന്നു പോയിട്ടും
അകன்று പോയും നമ്മെ തേടി വരുന്നവനാണ് കർത്താവ്. നമ്മை தேடி வரக்கூடியவர் தான் ஆண்டவர். അതുകൊണ്ട് ഈശോ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു. அதனால் இயேசு ஒரு உவமையை சொன்னார். നല്ല ഇടയന്റെ ഉപമയാണ്. நல்ல இடையனுடைய உவமை. നല്ല ഇടയൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? அந்த நல்ல இடையன் என்ன செய்தான்? ഈശോ പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടിന്റെ പിന്നാലെ പോവും. இழந்து போன ஆட்டிற்கு பின்னால் போவேன். ആട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ஆடை இழந்து விட்டேன். നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആടിന്റെ കുറ്റമാണ്. இழந்தது ஆடினுடைய குற்றம். ആട് ചെന്ന് പെട്ടത് മുൾപടർപ്പിലാണ്. அந்த ஆடு போய் இருந்தது ஒரு முள்கொட்டிலே. അവിടെ മുറിവേറ്റ് ചോരയെല്ലാം വാർന്നുപോയി ആട് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அங்கே காயப்பட்டு ரத்தம் ஒழுகி ஆடு அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. ആ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഇടയൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. அந்த அழுகையை கேட்டு அந்த ஆயன் இறங்கி சென்றான். 99നെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ടാണ്. 99 ആടുകളെയും പാളയ നിലത്തിൽ വിട്ടുവിട്ടുத்தான். തന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയ ആടിനെ, தன்னுடைய கூட்டத்தை விட்டு அகன்று போன அந்த ஆட்டை, തന്നെ ധിക്കരിച്ച ആടിനെ, தனக்கு எதிராக சென்ற அந்த ஆட்டை, തനിക്കെതിരെ മറുതലിച്ച ആടിനെ, தனக்கு எதிராக மறுதலித்த அந்த ஆட்டை ഈശോ തേടി പോവുകയാണ്. இயேசு தேடி செல்லுகிறார். സ്വയം മറന്ന്, സ്വയം മറந்து, സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിച്ച്, സ്വന്തം வாழ்க்கையை விட்டு ഈശോ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു. குழந்தையை தேடி செல்லுகிறார். ഇതാണ് സ്നേഹം. இதுதான் அன்பு. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. அதைத்தான் நான் ആ சொன்னேன். അമ്മയുടെ ഹൃദയം മന്ത്രിച്ചത് നാം ഓർക്കണം. அந்த தாயினுடைய இதயம் மந்திரித்ததை நாம் நினைக்க வேண்டும். തന്നെ കൊന്ന് ചങ്ക് പറിച്ചെടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് മകന് വേണ്ടി അമ്മ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தன்னை கொன்று தன்னுடைய இதயத்தை பிடுங்கின அந்த மகனுக்காக அந்த தாய் நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். ഈ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട്. இந்த அன்பிலே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு உறுதி இருக்கிறது. ഈ സ്നേഹം നമ്മെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല. இந்த அன்பு நம்மை ஒருபோதும் விட்டு போகாது. ഈ സ്നേഹത്തിൽ അടിയുറച്ച് വേരുപാകാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. இந்த அன்பிலே நாம் வேரூன்றி இருப்பதற்காகத்தான் நாம் விரும்ப வேண்டும். സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം. இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரியதொரு சௌபாகியம். ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. கிறிஸ்துவை அறிய இயன்றோம் என்பதுதான். എന്റെ കർത്താവിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. என்னுடைய ஆண்டவருக்கு என்னுடைய வாழ்வை ஒப்புக்கொடுக்க முடிந்தது என்பதுதான். ഈശോയെ ദൈവവും കർത്താവുമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. இயேசுவையே ஆண்டவரும் கடவுள் என்பதையும் அறிந்து கொண்டோம் என்பதுதான். ഈ വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത്. இவ்வளவு பெரிய அன்பினுடைய திரு முன்னிலையிலே நாம் இருக்கின்றோம். അവിടുന്ന് എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. அவர் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. நம்முடைய துக்கங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். നമ്മുടെ മുറിവുകളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടുകയാണ്. நம்முடைய காயங்களை எல்லாம் கட்டி வைக்கின்றார். എന്നിട്ട് ആ തളർവാദ രോഗിയോട് ഈശോ പറഞ്ഞു, பின்பு அந்த முடக்குவாதமுற்றவரிடத்திலே இயேசு சொன்னார், ഞാൻ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. நான் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். നിന്റെ പാപത്തിന്റെ മേൽ, உன்னுடைய பாவத்தின் மேல், നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ മേൽ உன்னுடைய நோய்களின் மேல் ഞാൻ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. நான் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക. நீ எழுந்து நட. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. அவனும் எழுந்து நடந்தான். സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരാണ് നാം ഒക്കെ. அநேக துக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பவர்கள், ഒരുപാട് തകർച്ചകളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം കടന്നു പോകുകയാണ്. அநேக தகர்வுகளோடு நம்முடைய வாழ்க்கை கடந்து செல்லுகிறது. ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. அநேக சந்தேகங்களும் வேதனைகளும் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. എവിടെ തിരിയണമെന്നറിയാതെ നാം വിഷമിച്ചു പോകാറ്. எங்கே திரும்ப வேண்டும் என்பதற்கு நாம் தெரியாமல் இருக்கு. നാം വരേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ തിരുമുമ്പിലേക്കാണ്. நாம் வர வேண்டியது ஆண்டவருடைய திரு முன்னிலையில் தான். അവിടുന്ന് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുക. அவர் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. பொருளாதார பிரச்சனையோடு வந்திருக்கின்ற சகோதரர்கள் இருப்பீங்க. പകരന്തിയോളം പണിതിട്ടും കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகின்ற குடும்பத்தை வழிநடத்த இயலாத அநேக சகோதரர்கள் இருப்பீங்க. പണം തേടി എവിടെ പോകുമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. பணத்தை தேடி எங்க போவோம்னு கஷ்டப்படுறவங்க இருப்பீங்க. ആ ദുഃഖം കർത്താവ് അറിയുന്നു. அந்த துக்கத்தை ஆண்டவர் அறிவார். അവരോട് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, அவனிடத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுவார், നിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ മേൽ ഞാൻ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. உன்னுடைய பொருளாதார பிரச்சனையின் மேல் நான் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകളിൽ പെട്ടവരുണ്ടാവും ഇവിടെ. பாவத்தினுடைய சங்கிலியில் அகப்பட்டவர்கள் இருப்பீர்கள் இங்கே.
ഒരുപക്ഷെ മദ്യപാനമാകും, ஒருவேளை மது பழக்கமா இருக்கலாம், അതല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗമാകും, அதில்லைன்னா மயக்க மருந்தினுடைய உபயோகமாக இருக்கலாம், അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളാകും, அதில்லைன்னா தவறான உறவுகளா இருக்கலாம். നാം പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ പെട്ടുപോയി. நாம் பாவத்தினுடைய பிடியில் அகப்பட்டிருக்கிறோம். പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ നമ്മെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുകയാണ്. பாவத்தினுடைய சங்கிலி நம்மை இறுக்கிக் கொண்டிருக்கலாம். ഈ പാപം എന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ടേ പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. இந்த பாவம் என்னை அழித்து விட்டு தான் போகும் என்று நினைப்பவர்கள் இருக்கலாம். ഈ മദ്യപാനാസക്തി, இந்த மது பழக்கத்தினுடைய பழக்கம், ഈ തെറ്റായ ലൈംഗിക ബന്ധം, தவறான உறவு முறைகள் എന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. என்னை அழிக்கும் என்று சிந்திப்பவர்கள் இருக்கலாம். പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. பாவத்தினுடைய சம்பளம் மரணம். പാപത്തിൽ കിടക്കുന്നവൻ നശിച്ചേ അടങ്ങും. பாவத்திலே இருக்கக்கூடியவன் அழிந்தே போவான். പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തം, ஆனால் ஒரு காரியம் தெளிவு, കർത്താവിലേക്ക് ഞാൻ തിരിയുമ്പോൾ ஆண்டவரிடத்திலே நாம் എന്റെ திரும்ப പാപത്തിൽ കർത്താവ് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും. என்னுடைய பாவத்திலே ஆண்டவர் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வார். കർത്താവ് അധികാരം ഏറ്റെടുത്താൽ, ஆண்டவர் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் എന്റെ പാപം പിന്നെ എന്നെ നശിപ്പിക്കില്ല. என்னுடைய பாவம் என்னை அழிக்காது. പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ മുറിഞ്ഞു വീഴും. பாவத்தினுடைய சங்கிலிகள் அவிழ்ந்து விழும். സഖ്യവുസിന് അതാണ് സംഭവിച്ചത്. சக்கேயுவுக்கு அதுதான் நிகழ்ந்தது. പണമുള്ള മനുഷ്യൻ, பணமுள்ள மனிதன், പക്ഷെ പണം കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല. ஆனால் பணத்தினால் உபயோகம் இல்ல. അവന് കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരില്ല. அவனுக்கு படுத்தா தூக்கம் வரல. അവന്റെ പാപം അവന് കാർന്നു തിന്നുകയാണ്. அவனுடைய பாவம் அவனை தின்று கொண்டிருக்கிறது. ഈശോയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினான். ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നാലെ ഓടി. மக்கள் கூட்டத்திற்கு பின்னால் ஓடினான். അവൻ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു. அவன் மரத்திற்கு மேலே ஏறி அமர்ந்தான். ഈശോ ആ വഴിക്കാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. இயேசு வழியே தான் வர வேண்டி இருந்தது. ഈശോ വന്നു. இயேசு வந்தார். ഈശോ നിന്നു. இயேசு நின்றார். ഈശോ നോക്കി. இயேசு பார்த்தார். ഈശോ വിളിച്ചു. இயேசு அழைத்தார். സഖ്യവുസ് ഇറങ്ങി വരിക. சக்கேயுவே இறங்கி வா. സഖ്യവുസ് ഇറങ്ങി വന്നു. சக்கேயும் இறங்கி வந்தார். അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈശോ അവനെ കൊണ്ടുപോയി. அவனுடைய வீட்டிற்கு இயேசுவை கொண்டு சென்றார். സഖ്യവുസിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈശോ പോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. சக்கேயுவை போன்ற மனிதனுடைய வீட்டிற்கு இயேசு செல்லக்கூடாது. അവൻ പരസ്യ പാപിയാണ്. அவன் வெளிப்படையான பாவி. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവനെ കാണുന്നത്. அப்படியாதான் அவனை அனைவரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். അങ്ങനെയല്ല ഈശോ അവനെ കണ്ടത്. இயேசு அப்படி அவனை பார்க்கவில்லை. ഈശോ അവനെ കണ്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ട ആടായിട്ടാണ്. இயேசு அவனை பார்த்தது இழந்து போன ஆடாகத்தான். ഈ ആടിനെ കൈകളിലെടുത്തു. இந்த ஆட்டை கரங்களிலே எடுத்தார். അവനിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു. அவனிலே அன்பு நிரம்பியது. അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, அவன் அழைத்து சொன்னான், എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു. என்னுடைய சொத்தின் பாதியை நான் ஏழையானவர்களுக்கு தானம் தருகிறேன். ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ யாரையாவது ஏமாற்றி எடுத்திருந்தேன், നാലിരട്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 4 மடங்காக திரும்ப கொடுத்து விடுகிறேன். പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ മുറിഞ്ഞു വീണു. பாவத்தினுடைய சங்கிலிகள் அருந்து விழுந்தது. പാപത്തിന് ശക്തി കെട്ടുപോയി. பாவத்தினுடைய சக்தி கெட்டு போனது. പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ പോലും അസ്തമിച്ചു പോയി. பாவத்தினுடைய தூண்டுதல் கூட விட்டு போனது. ഈശോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന് രക്ഷയായി. இன்று இந்த குடும்பம் மீட்பு பெற்றுள்ளது. തിരുമുമ്പിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ പാപികളോടും திருமுன்னிலையில் வந்த அனைத்து பாவிகளிடத்திலும் ഇതാണ് ഈശോ ചെയ്തത്. இதைத்தான் இயேசு செய்தார். ഈശോ പാപത്തിന്റെ ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ இயேசு பாவத்தினுடைய சக்திகளின் மேல் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற பொழுது ആ പാപത്തിന്റെ ശക്തികൾ നമ്മെ വിട്ടുപോകും. அந்த பாவத்தினுடைய சக்திகள் நம்மை விட்டு போய்விடும். പൗലോസ്ലീഹ വിലപിക്കുന്നു. பவுலடிகளார் புலம்புகிறார். റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 7வது அதிகாரம் 15வது வார்த்தையில், എനിക്കെന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? எனக்கு என்னென்னவெல்லாம் நிகழுகிறது. നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം, நன்மை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் விருப்பம். പക്ഷെ ചെയ്തു പോകുന്നത് തിന്മയാണ്. ஆனால் செய்து போவதோ தீமை. എന്നിൽ തിന്മയുടെ ശക്തികളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. என்னிலே தீமையினுடைய சக்தி இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்கிறேன். ഞാൻ നിസ്സഹായനായ മനുഷ്യൻ, நான் உதவியற்ற நிலையான மனிதன், പാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവൻ, பாவத்திலே பிடிக்கப்பட்டவன், പാപത്തിന്റെ ശക്തികളിൽ കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുന്നവൻ, பாவத்தினுடைய சக்திகளால் கிடந்து நெருக்கப்படுகிறவன். എനിക്ക് എവിടെയാ രക്ഷ? எனக்கு எங்கே மீட்பு? എന്നിട്ട് പൗലോസ്ലീഹ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. பின்பு பவுலடிகளார் ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்த்தார். കർത്താവിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നു. ஆண்டவருடைய முகம் தெளிவாக வந்தது. പൗലോസ്ലീഹ പറഞ്ഞു, பவுலடிகளார் சொன்னார், യേശുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം, இயேசுவே உமக்கு ஸ்துதி, അങ്ങാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ. நீர்தான் எனது மீட்பர். സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, அன்பார்ந்த സഹോദരர்களே, യേശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു. இயேசுவினுடைய முதல் செய்தி இதுதான். മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. மத்தேயு நற்செய்தி 4வது அதிகாரம் 17வது வார்த்தை, അനുദപിക്കുവിൻ,
അനുതാപപ്പെടുங்கள். ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറയരസ് നെരുങ്ങിവിട്ടത്. ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറയരസ് നെരുങ്ങിവിട്ടത്. മനസ്തപിക്കുവിൻ. മനസ്താപപ്പെടുங்கள். എന്താണ് മനസ്താപം? എന്നത് മനസ്താപം? മനസ്താപം എന്നാൽ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക എന്നർത്ഥം. മനസ്താപം என்றால் ஆண்டவரை நோக்கி திரும்ப வேண்டும் என்று. നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക. நமது மனதையும் இதயத்தையும் ஆண்டவரை பார்த்து திருப்ப வேண்டும். നമ്മുടെ ഹൃദയം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ പക്കലേക്കാണ്. நம்முடைய இதயம் திரும்பி இருப்பது பாவத்தை பார்த்துத்தான். പാപം നമ്മിൽ ശക്തിയായി കുടിയേറുമ്പോൾ, பாவம் நம்மிலே வல்லமையாக குடியேறுகிற பொழுது, പാപം നമ്മെ വട്ടമിട്ട് പറക്കും. பாவம் நம்மை வட்டமிட்டு பறக்கும். പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. பின்பு நம்மால் ஜெபிக்க முடியாது. ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ஆண்டவரை அழைக்க முடியாது. ആരെയും സ്നേഹിക്കാനും സാധിക്കില്ല. யாரையும் நேசிக்க முடியாது. സമാധാനവും സന്തോഷവും വിട്ടുപോകും. அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் விட்டு போகும். ജീവിതം നരകതുല്യമാകും. வாழ்க்கை நரகத்திற்கு சமமாகும். എത്ര നരകതുല്യമാണെങ്കിലും, எவ்வளவு நரகத்திற்கு சமமாயிருந்தாலும், യേശുവിന്റെ ക്ഷണം, இயேசுவினுடைய அழைத்தல், മനസ്തപിക്കുക, மனஸ்தாபமும் நீதியும் என்பதுதான். പാപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമാധാനം, பாவத்திலே இழந்து போன சமாதானம், പാപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സന്തോഷം, பாவத்திலே இழந்து போன சந்தோஷம், ഈ സന്തോഷമെല്ലാം നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் நம்மிலே ஒழுகி வரும். ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമ്മിൽ നിറയും. இந்த சந்தோஷமும் சமாதானமும் நம்மிலே நிரம்பும். ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ ഓഫർ. இதுதான் ஆண்டவருடைய ஆஃபர். അവര് കർത്താവ് നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கொண்டு நம்மிடத்திலே சொல்லுகிறார், ഞാൻ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. நான் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். നിന്റെ പാപങ്ങളുടെ മേൽ, உன்னுடைய பாவங்களின் നിന്റെ மேல், പാപത്തിന്റെ ശക്തികളുടെ മേൽ. உன்னுடைய பாவத்தினுடைய சக்திகளின் மேல். വീണ്ടും ഈശോ നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്, மீண்டும் இயேசு நம்மிடத்திலே சொல்லுகிறார், നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதேனும் துக்கங்கள் இருந்ததென்றால், ദുഃഖമില്ലാത്തവരാരാണ്? துக்கம் இல்லாதவங்க யார்? രോഗമില്ലാത്തവരാരാണ്? நோய் இல்லாதவங்க யார் இருக்கிறார்? രോഗം എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, நோய் எதுவாயிருந்தாலும், നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും രോഗമാകട്ടെ, நம்முடைய மனதினுடைய உடலினுடைய நோயாயிருக்கலாம், എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും எந்த ആ நோயாயிருந்தாலும் രോഗത്തിന്മേൽ കർത്താവ് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും. அந்த நோயின் மேல் ஆண்டவர் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வார். കർത്താവ് അധികാരം ഏറ്റെടുത്താൽ ஆண்டவர் அதிகாரத்தை ஏற்றெடுத்தால் എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടും. அனைத்து நோய்களும் சுகமடையும். എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെട്ട് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവും. அனைத்து நோய்களும் சுகப்பட்டு அமைதி உண்டாகும். ഒരു മനുഷ്യൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. ஒரு மனிதன் ஆண்டவரிடத்திலே வந்தான். അവൻ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു, அவன் இயேசுவிடத்திலே சொன்னான், നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. உமக்கு விருப்பமானால் என்னை குணப்படுத்த முடியும். ഈശോ അവനോട് ചോദിച്ചു, இயேசு அவனிடத்தில் கேட்டார், നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? உன்னை குணப்படுத்த என்னால் முடியும் என்று நீ நம்புகிறாயா? അവൻ പറഞ്ഞു, அவன் சொன்னான், നാഥ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. நாதா, நான் நம்புகிறேன். എന്റെ അവിശ്വാസം അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കണമേ. என்னுடைய அவநம்பிக்கையை நீர் நிறைவேற்றும். ഈശോ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ്, இயேசு நம்மிடத்திலும் கேட்கிறார், നിന്റെ രോഗം എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, உன்னுடைய நோய் எதுவாயிருந்தாலும் ദുഃഖം பரவாயில்லை, എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, துக்கம் எதுவாயிருந்தாலும், കഷ്ടപ്പാട് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, எப்படிப்பட்ட கஷ்டமாயிருந்தாலும், നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? உன்னை குணப்படுத்த என்னால் முடியும் என்று நீ நம்புகிறாயா? എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ? நம்பிக்கை என்றால் என்ன? വിശ്വാസം എന്നാൽ സമർപ്പണമാണ്. நம்பிக்கை என்றால் ஒப்பு கொடுத்தல். വിശ്വാസം എന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്കലാണ്. நம்பிக்கை என்றால் விட்டு கொடுத்தல். എല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. அனைத்தையும் ஆண்டவருடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்கும். എനിക്ക് രോഗമുണ്ട്, எனக்கு நோய் இருக்கு, എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, எனக்கு துக்கம் இருக்கு, ജീവിത ഭാരമുണ്ട്. வாழ்க்கை பாரம் இருக்கு. നാം ഈ ദുഃഖത്തിലും രോഗത്തിലും ജീവിത ഭാരത്തിലും അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. நாம் இந்த துக்கத்திலும் பாரத்திலும் வாழ்க்கையின் பாரத்திலுமே முருக பிடித்து இருக்கிறோம். അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നിരാശ നമുക്കുണ്ട്. அதனால் அநேக விரக்தி நம்மிடத்தில் இருக்கு. നാം എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. நாம் அனைத்தையும் விட்டுக் கொடுக்கிறோம். കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ஆண்டவருடைய கரங்களிலே விட்டுக் கொடுக்கிறோம். അതാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ. அதுதான் நம்பிக்கை. അതാണ് യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. அதைத்தான் இயேசு விரும்புகிறார். നീ എല്ലാം എനിക്ക് വിട്ടു തരുന്നുവോ? நீ எதையெல்லாம் விட்டுக் கொடுக்கிறாயோ, എല്ലാം ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോ ஆனால் நான் விட்டுக் கொடுக்கிற பொழுது അവിടുത്തെ ശക്തി നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. அவருடைய சக்தி நம்மிலே நிரம்பி வரும். ആ ശക്തി നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കും. அந்த சக்தி நம்மை ஏற்றெடுத்துக் கொள்ளும். ആ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് രോഗത്തിന് സൗഖ്യം പകരുന്നത്. அந்த சக்தி தான் நம்முடைய நோய்களுக்கு சௌக்கியத்தை தருகிறது. പാപത്തിന്റെ മോചനം കിട്ടുന്നത്. பாவத்திலிருந்து மீட்பு கிடைக்கிறது. അപ്പോഴാണ് നാം വിസ്മയിക്കാൻ പോകുന്നത്. அப்பொழுதுதான் நாம் வியக்க போகிறோம். ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയാണ് സഹോദരങ്ങളെ, ஒரு காரியம் நமக்கு உறுதியாக இருக்கிறது നാം சகோதரர்களே. വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനിലാണ്. நாம்
വിശ്വസിപ്പത് ആண்டവരുடைய മകനിടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ആண்டവരുடைய മകൻ இந்த உலகிற்கு வந்தார். അയക്കപ്പെട്ടു വന്നതാണ്. അழைக்கப்பட்டு വந்தார். അയച്ചത് പിതാവാണ്. அழைத்தது தந்தை. എന്തുകൊണ്ടാണല്ലോ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്? எதற்காக இந்த மகன் இந்த உலகிற்கு அனுப்பினார்? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. யோவான் நற்செய்தி 3-வது அதிகாரம் 16வது வார்த்தை. ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ஒரே காரியத்திற்காக, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ஒரே லட்சியத்திற்காக നാം ആരും നശിച്ചു പോകരുത്, நாம் யாரும் அழிந்து விடக் கூடாது. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്, തമ്മിൽ നമ്പിയോരെ யாரும் அழிந்து விடாமல் போவதற்காக പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് തന്റെ മകനെ അയച്ചു. பிதாவான கடவுள் உலகிற்கு மகனை அனுப்பினார். അത്രയധികം ലോകത്തെ പിതാവ് സ്നേഹിച്ചു. அந்த அளவுக்கு அதிகமாக தந்தை உலகை அன்பு நேசித்தார். ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. இதுதான் நமது தெய்வம். ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த தெய்வத்தினுடைய அன்பிலே நாம் விசுவசிக்க வேண்டும். വിശ്വസിച്ചെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. விசுவசித்தால் அனைத்தையும் விட்டுக் கொடுக்கிறோம். നാം ഒന്നിലും ഇനി അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നില്ല. நாம் எதையும் இறுக பிடிப்பதில்லை. നമുക്ക് പിടിക്കുവാനുള്ളത് കർത്താവാണ്. நாம் பிடிக்க வேண்டியது ஆண்டவரை தான். നമ്മുടെ വിശ്വാസം കർത്താവിലാണ്. நம்முடைய நம்பிக்கை ஆண்டவரில் தான் இருக்கிறது. എന്തെല്ലാം കുറവുകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും, என்னென்ன குறைகள் நம்மிடத்திலே இருந்தாலும், എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും, என்னென்ன குற்றங்கள் நம்மிடத்தில் இருந்தாலும், ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാകപ്പിഴകൾ പറ്റിപ്പോയവരാണ് നാം. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக பாவ பிழைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிகழ்ந்திருக்கலாம். ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് നാം. ஒரு அநேக பாவங்களை செய்தவர்கள் தான் நாம். ആ പാപങ്ങളുടെ മേലും പാകപ്പിഴകളുടെ മേലും, அந்த பாவங்களின் மேலும் பாவ தவறுகளின் மேலும் കർത്താവ് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും. ஆண்டவர் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வார். ഈ നിമിഷത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അതാണ്. இந்த நிமிடத்தினுடைய பரிசுத்தம் அதுதான். നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. நம்மை நாமே நம் ஆண்டவரிடத்திலே விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும். കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ എടുത്തു വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, ஆண்டவருடைய கரங்களிலே நம்மை நாமே எடுத்து வைத்துக் கொடுக்கிற பொழுது കർത്താവ് നമ്മെ തന്നോട് ചേർക്കും. ஆண்டவர் நம்மோடு சேர்த்துக் கொள்வார். ധൂർത്തപുത്രനോട് അതാണ് പിതാവ് ചെയ്തത്. ஊதாரி மைந்தனிடத்திலே தந்தையும் அதைத்தான் செய்தார். അവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പാഴാക്കിയവനാണ്. அவன் வாழ்க்கை முழுவதுமே பாழாக்கி விட்டவன். പിതാവിനെ ധിക്കരിച്ചവനാണ്. தந்தையை எதிர்த்து சென்றவனவன். ധിക്കരിച്ചോടിപ്പോയവനാണ്. எதிர்த்து ஓடி போனவனவன். ഉള്ളതെല്ലാം പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചവനാണ്. இருப்பதையெல்லாம் பிடுங்கி வாங்கினவனவன். പിതാവിന്റെ ചങ്കിൽ വേദന കുത്തി നിറച്ചവനാണ്. இது தந்தையுடைய இதயத்திலே வேதனையை குத்தி ஏற்றியவனவன். അവന്റെ പോക്ക് നാശത്തിലേക്കായിരുന്നു. அவனுடைய போக்கு அழிவிற்குள்ளாக இருந்தது. ആ നാശത്തിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവന്. அந்த அழிவில் அவன் அனைத்தையும் இழந்து விட்டான். അവന്റെ പണം പോയി, அவனுடைய பணம் போச்சு, അവന്റെ ആരോഗ്യം പോയി, அவனுடைய ஆரோக்கியம் போச்சு, അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. அவனுடைய வாழ்வினுடைய எல்லா எதிர்பார்ப்பையும் அவன் இழந்து போனான். പന്നിക്കൂട്ടിൽ പന്നികളെക്കാൾ മോശമായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. பன்னிக்கூட்டில பன்னிகளை விட மோசமாக வாழ வேண்டி வந்தது. സന്തോഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാ. அவன் சந்தோஷப்படுவதற்காக இறங்கி போனவன். ദൈവത്തിലല്ല സന്തോഷം, ஆண்டவரில் அல்ல சந்தோஷம், പിതാവിലല്ല സന്തോഷം, தந்தையிடத்தில் அல்ல சந்தோஷம், എന്റെ പണത്തിലാണ് സന്തോഷം എന്ന് തീരുമാനിച്ചവനാ. என்னுடைய பணத்தில் தான் சந்தோஷம் என்று முடிவை எடுத்தவன். ആ തെറ്റിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനാ. அந்த தவறில் அனைத்தையும் இழந்து போனான். അവൻ തിരികെ വരികയാണ്. அவன் திரும்ப வர்றான். തിരികെ വരുന്ന അവനെ പിതാവ് ഏറ്റെടുത്തു. திரும்ப வருகின்ற அவனை தந்தை ஏற்றுக்கொண்டார். തന്നോട് ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിച്ചു. தன்னோடு இணைத்து ஏற்றுக்கொண்டார். അവനെ എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തു. அவனுக்கு அனைத்தையும் திரும்ப கொடுத்தார். അവന്റെ മേൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു. அவன் மேல் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். അവന് പുതിയൊരു ജീവിതം കിട്ടി. அவனுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை கிடைத்தது. അതാ പൗലോസ്ലീഹ പറയുക. அதுதான் பவுலடிகளார் சொல்வார். പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. புதிய படைப்பாக வேண்டும் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமானது. കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച്, ஆண்டவரிலே நம்பிக்கை கொண்டு, കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച്, ஆண்டவரிலே அடைக்கலம் புகுந்து, കർത്താവിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച്, ஆண்டவரிலே வாழ்க்கை முழுவதுமாக ஒப்புக்கொடுத்து, കർത്താവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം, ஆண்டவரிலே வாழுவதற்கான முடிவு, ഈ തീരുമാനം നാം എടുക്കണം. இந்த முடிவை நாம் எடுக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ஆண்டவருடைய திருமுன்னிலையில் നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். ചേർത്ത് கரங்களை இதயத்தோடு சேர்த்து வைக்க, ഹൃദയം മിടിപ്പ് തൊട്ടറിഞ്ഞ്
இதய துடிப்பை தொட்டறிந்து എല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. அனைத்தையும் ஆண்டவரிடத்திலே ஒப்புக் கொடுத்துக்கொண்டு ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവിന് കാഴ്ചവെച്ചു. வாழ்க்கையினுடைய துக்கம் முழுவதும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாய் கொடுத்து മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന ചിന്തകളൊക്കെ കർത്താവിന് കൊടുത്ത് மனதை மதிக்கின்ற சிந்தனைகள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு கொடுத்து പാപത്തിന്റെ തടക്കങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. பாவத்தினுடைய பழக்கங்களை எல்லாம் ஆண்டவரிடத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും മറന്നുപോയ കാലങ്ങളെ കർത്താവിന് കാഴ്ചവെച്ചു. ஜெபிப்பதற்கு கூட மறந்து போன காலகட்டங்களை ஆண்டவரிடத்திலே ஒப்புக் கொடுத்துக்கொண்டு വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ കുത്തിനിറച്ചതിന്റെ ദുഃഖം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. வெறுப்பும் வைராகியமும் மனதிலே குத்தி ஏற்கப்பட்ட அந்த நிமிடங்களை ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்துக்கொண்டு ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന്റെ നിരാശ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചു. வாழ்க்கை இழந்து போனதினுடைய கஷ்டங்களை ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்துக்கொண்டு എല്ലാം തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്തു. அனைத்தையும் ஆண்டவருடைய கரங்களிலே கொடுத்து ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം. ஆண்டவருடைய திருமுன்னிலையிலே நாம் நிற்போம். എല്ലാം കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. அனைத்தையும் ஆண்டவர் ഏറ്റെടുக்கின்ற நிமிடம் இது. നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിപ്പോയി. நாம் தவறுகள் இழைத்து விட்டோம். ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ മറ്റെന്തിലൊക്കെ നാം ആശ്രയിച്ചു. ஆண்டவரிலே அடைக்கலம் புகாமல் நாம் அனைத்திலுமே அடைக்கலம் புகுந்தோம். ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ മറ്റാരെയൊക്കെ നാം സ്നേഹിച്ചു. ஆண்டவரை நேசிக்காமல் மற்ற யாரையோ நாம் நேசித்தோம். ദൈവത്തിന്റെ തിരുവുള്ളം നിറവേറ്റാതെ മറ്റാരുടെയൊക്കെ തിരുവുള്ളം നിറവേറ്റി അവരെയൊക്കെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നാം ശ്രമിച്ചു. ஆண்டவருடைய திருவுளத்தை நிறைவேற்றாமல் மற்ற யாருடைய திருவுளத்தையும் நிறைவேற்றி அவர்களுடைய பெருமையை தேடிக்கொள்வதற்காக இருந்தோம். നമ്മിൽ ദുഃഖം കുടിയേറി. நம்மிலே துக்கம் குடியேறியது. നമുക്കെല്ലാം സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക്. நாம் அனைத்தையும் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டியது ஆண்டவருடைய கரங்களில் தான். ഇതാ പുതിയൊരു തുടക്കം. இதோ ஒரு புதியதொரு தொடக்கம். നമ്മയെല്ലാം പുതുതാക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. நம் அனைவரையும் புதிதாக்கக்கூடிய ஆண்டவருடைய அன்பு நம்மிலே ஒழுகி வருகிறது. ഇത് പുതിയ വർഷമാണ്. இது ஒரு புதிய ஆண்டு. പഴയതെല്ലാം കടന്നു പോകട്ടെ. பழையது அனைத்தும் கடந்து போகட்டும். കണ്ണീരും കരച്ചിലും കടന്നു പോകട്ടെ. கண்ணீரும் அங்கலாய்ப்பும் கடந்து போகட்டும். മനസ്സിന്റെ ദുഃഖങ്ങളും സംശയങ്ങളും കടന്നു പോകട്ടെ. மனதினுடைய துக்கங்களும் சந்தேகங்களும் கடந்து போகட்டும். എല്ലാം കർത്താവിലേക്ക് നാം എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. அனைத்தையும் ஆண்டவரிடத்திலே எடுத்து வைக்கின்றோம். നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനുള്ളത് കർത്താവാണ്. நாம் விசுவசிக்க வேண்டியது ஆண்டவரைத்தான். നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാനുള്ളത് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിലാണ്. நாம் அடைக்கலம் புக வேண்டியது ஆண்டவருடைய அன்பில்தான். ആ സ്നേഹത്തിന് നിറവാണ് നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ அந்த அன்பினுடைய நிறைவுதான் நம்மிலே ஒழுகி வருகிறது. ഓരോ വ്യക്തിയോടും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ஒவ்வொரு நபரிடத்திலுமே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், എന്റെ മകനേ, എന്റെ മകളെ, என் மகனே, என் மகளே, നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய பாவத்தை நான் மன்னித்திருக்கிறேன். നിന്റെ പാപങ്ങൾ നീ ഓർക്കുക പോലും വേണ്ട. உன்னுடைய பாவத்தை நீ நினைவு கொள்ள வேண்டாம். നിന്നെ ഞാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റും. உன்னை நான் ஒரு புதிய படைப்பாய் നിന്റെ மாற்றுவேன். ജീവിതത്തിന് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வேன். കർത്താവിനോട് പറയുക, ஆண்டவரிடத்திலே நீ சொல், ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. இதயத்தை திறந்து பேசு, എല്ലാം കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുക. அனைத்தையும் கொடுத்து பேசு. ഞാൻ വൈകിപ്പോയി കർത്താവേ, நான் தாமதித்து விட்டேன் ஆண்டவரே. അങ്ങയെ അറിയാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി. உம்மை அறிவதற்கு நான் தாமதித்து விட்டேன். അങ്ങയുടെ സ്നേഹമറിയാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി. உம்முடைய அன்பை அறிவதற்கு நான் தாமதித்து விட்டேன். എവിടെയൊക്കെയാ ഞാൻ കറങ്ങിയത്? எங்கெல்லாம் நான் சுற்றினேனப்பா. മരുഭൂമിയിൽ കറങ്ങിയ ജീവിതം ഞാൻ പാഴാക്കി. பாலைவனத்திலே சுற்றி என்னுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்கி விட்டேனப்பா. എന്റെ ഹൃദയം വിണ്ടു വരണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു. என்னுடைய இதயம் விட்டு வறண்டு போயிருக்கிறது. അങ്ങ് സ്നേഹം ആസ്വദിച്ചിട്ട് എത്രയോ നാളായി കർത്താവേ. உம்முடைய அன்பை அனுபவித்து அநேக நாட்கள் ஆகிவிட்டதப்பா. അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി അങ്ങ് സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എത്രയോ നാളായി കർത്താവ്. உம்முடைய அன்பிலே நிரம்பி முழங்கால் படியிட்டு அன்பை அனுபவித்து மிக நாட்கள் ஆகிவிட்டதப்பா. അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം കണ്ടിട്ട് എത്രയോ നാളായി കർത്താവ്. உம்முடைய திருமுகத்தை பார்த்து அநேக நாட்கள் ஆகிவிட்டதப்பா. അങ്ങയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ നാളായി കർത്താവ്. உம்முடைய அன்பினால் நிரம்பி மிக நாட்கள் ஆகிவிட்டதப்பா. ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. காய்ந்து வறண்டு போன மனிதனப்பா நான். കർത്താവേ, ഇതാ ഞാൻ തിരുമുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. இதோ ஆண்டவரே, நான் உம்மிடத்திலே வந்திருக்கின்றேன். അങ്ങാണല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. நீதானல்லவோ என்னை கொண்டு அழைத்து வந்திருக்கிறேன். അങ്ങേ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക്. உம்முடைய இறை சந்நிதியிலே എനിക്കൊന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ കർത്താവേ, எனக்கு ஒன்று மட்டும் தான் சொல்ல இருக்கிறது ஆண்டவரே. ഞാൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവനാണ്. நான் தவறுகளை செய்தவர். പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, ஆனால் ஒரு காரியம் எனக்கு தெரியும். അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കും.
நீர் என்னை மன்னிப்பீர். അങ്ങ് ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ ചേർക്കും. உம்முடைய இதயத்தோடு எனது இதயத்தை சேர்ப்பீர். അങ്ങ് സ്നേഹത്താൽ എന്നെ നിറയ്ക്കും. உம்முடைய அன்பினால் என்னை நிரப்புவீர். എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം. ஆண்டவரே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும். എന്നെ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കണമേ. என்னை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும். എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ. என்னுடைய துக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும். എന്റെ രോഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ. என்னுடைய நோய்களை ஏற்றுக்கொள்ளும். എന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കണമേ. என்னுடைய அனைத்து விதமான நோய்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளும். എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണമേ. என்னுடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும். എന്റെ ജീവിതം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണമേ. என்னுடைய வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ளும். എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണമേ. என்னுடைய வாழ்வினுடைய வேலைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும். എന്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണമേ. என்னுடைய உறவுகளை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும். അങ്ങ് എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. என்னை நீர் தூய்மைப்படுத்தும். പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഞാനും അങ്ങയോട് പറയുന്നു. பரிசுத்த தேவதாயோடு சேர்ந்தும் நான் உம்மிடத்திலே சொல்லுகிறேன். ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി. இதோ நான் ஆண்டவருடைய அடிமை. അങ്ങേ തിരുവചനം പോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ. உம்முடைய திருவிழப்படி என்னிலே நிகழட்டும். അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് உமக்காக வாழுவது എന്റെ നിർവൃതിയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. என்னுடைய நிறைவு என்பதை நான் அறிந்து கொள்கிறேன். അങ്ങിൽ മാത്രമേ സന്തോഷമുള്ളെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. உம்மில் மட்டுமே மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்து கொள்கிறேன். അങ്ങാണ് എന്റെ സമാധാനമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. நீர் மட்டுமே எனது அமைதி என்பதை அறிந்து கொள்கிறேன். എന്നെ അങ്ങയോട് ചേർക്കണമേ. என்னை உம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ளும். യേശുവേ സ്തോത്രം. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். കരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉയർത്താം. கரங்களை உயர்த்துவோம். ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆண்டவர் நமது கரங்களிலே ஏறி பிடித்திருக்கிறார். ദൈവം നമ്മെ തന്നോട് ചേർക്കുകയാണ്. ஆண்டவர் நம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார். നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். നമ്മെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. நம்மை புதிய படைப்பாக மாற்றுகிறார். നമ്മെ അവിടുന്ന് കൈവിടില്ല. நம்மை அவர் கைவிட மாட்டார். അമ്മയും അപ്പനും ഉപേക്ഷിച്ചാലും தாய் தந்தை உன்னை கைவிட்டாலும் അവിടുന്ന് നമ്മെ കൈവിടില്ല. அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். കർത്താവേ, അങ്ങ് എന്നെ അങ്ങയോട് ചേർക്കണമേ. ஆண்டவரே உம்மோடு என்னை சேர்த்துக் അങ്ങ് கொள்ளும். സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. உம்முடைய அன்பினால் நிரப்பும். നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കാം. நாம் അവரை സ്തുതിப்போம். സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിക്കാം. சத்தம் உயர்த்தி துதிப்போம். കർത്താവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കാം. ஆண்டவருடைய பெயரை சொல்லி യേശുവേ സ്തോത്രം. യേശുവേ നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ സ്തോത്രം. യേശുവേ നന്ദി. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ആരാധന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. യേശുവേ സ്തോത്രം. യേശുവേ നന്ദി. കർത്താവേ സ്തോത്രം. കർത്താവേ നന്ദി. യേശുവേ സ്തോത്രം. യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ സ്തോത്രം. കർത്താവേ സ്തോത്രം. കർത്താവേ നന്ദി. യേശുവേ സ്തോത്രം.